hwefo ne de mama kwa basan de ba ejabe Herbal Spiritual Center bi ene de niama ye de brem na ye edutwam ejabe aboa no ho ayese ne bambo kese eno de ba ansa ne be hyase no be se ekọ ejabe na gasa no de ye hye otumfo nyankopon ne nsa ejabe akwa ba eja for you she otwede amponto twobon su nyankopon ne nsa dada na wale wanwa sampayi da bi wo bo okay so ne asase ya dawase enne awie ye nanso ye da foforo a wode adom ye ye wa adom no tumi no ahode nti ne yete ase se sabre ketrema da bodwem ni nyina ye hiem so ye furum akomu ma de aseda ne ye ne nkamfo ne ye de ma awade mpaya ye bo nyina ye aseda mpaya ne ye de bo amom so be ma atiefo no ahwefo nyina anya gidie wo nsema ye bekai mu na obi a hawo ne amane da ne so no wakyekye ne were na wasane yare yemfa ya asem nko awie no na wonyame honkonko no abedi hini wo yemu peja wonsa tumi bi emfuru awade be ma no ho so de bre na se wo Yesu dim adumti amen amen eja we de men kan tententen ni nyina kwa ko wie se wo nipa bi a hawo ene amane ene babese ene ko so esanse ewiase ne ye wo obi yare ne ya gina to baabi no da ho stroke minim se stroke yare enye yare aye bompa na eko eye duro ne de be mawo na wanom na wasen atiesi nanso niema bi koso ampese ene o hye yenua no mo yare bi wo ho mo yare bi broni timi friend say epidemic ase yare ase wo ho obia wo mbi ba aso be ko ba bi no yesi beda ne yedina to ba bi no ho no hye ho empaibo ne ade empaibo fie be ko no mo ba ye mo maduro na empaibo timi di hye yenkran na yenhu se obi wo ba bi sa edie na eso ye no no so timi nya arehim se ne yare ne betimi akọ yo na da se on se sa question ya obi sa mi wo hwe hospital na abana ya ka bibi emergency shishim on se ya de nipa na brew doctor wetimi sa yare no wontimi nti ohono ma na ye fe no emergency ne ya transfer ne se momfa na nko sa hospital wi onim so sa doctor nde oyede obetimi ayede aye won hwema nipa ne delay wo honom na nkofa wo ha ne amane yede emba na emu mo transfer no ko ba bi foforo se de be yo metimi ahwe ne nipa ne ntem sana de ekoso na ye nipa na ya ba enne no ye nsua me bi free a doctor fo no ho ye de gide ni akoma asofo no ene malam fo no akonfo malam asofo ya lebi wo no ma sofo bi wo no ma wontimi nsa yare no because we be woni ma haban a because nyame se ye bom paya ye tren yansa ne ye bom paya won de waso ba de aka ya kwankyere ne daleshin ntine woye nipa bi a obi de yare ni ba wo nkyɛn a wo bom paya ni wie sunsun ma de wa wie kaka no ka kwankyere ne daleshin akwankyere ne daleshin ye haban sanse honhom won se ye de yare abre nipa anse no bi be yare sunsun mu yare no yale ne ye to e de ma wa sunsun no nso ye oye somafo onye de yale no ble wo se krima okọ wa wie wonti mu biem nti dia ka no na obaye hu adwuma sunsun wo ye sunsun adwuma no wie pe e wo se sa ba honamani na da so obanu maduro ana so bedware aduro na yare na ye de afru video ni emfa nipa na nto no mo se ene me bom paye e dey na ndi ye de nipa na bae na wo ye sofo wa bia nyame nsa wo so a wutimi bleki sa wo hom na de aka no e ya kwanche na wo so de ma nipa ye ma nipa na ho na de bia mpaye na ne yemu niema no so no na esei go nipa bia obewu a yemu niema na di ka asai ansa na wa ye de wa bewu nti wo se yesua saa de no ne yesua doctor fo no se yale bi wo no ne kodiri obi nkyɛn na wontimi nya enye sika ni brenti no doctor bi wo no ma ondi sika ni brechi o transfer say mo fa no nko ha obi timi ko mansia hospital ye hwe na yare no ekosoro a yese mo fa no nko gi de ne ko kesiem na wo de na ko kesiem o mo de ne ko kesiem so a nyame adom
machines e wo ho no nye bi na wo mensia ho no nti eye ndidiso nti se wo ye sofo wo ye mala wo ye konfo na yale bi wo ho no ne ye de bro na muntimi a wo se ntempa na wo yi nipa no ma nipa no ye den ekọ se wo ntimi ehu sa na wo delay nipa na ewu bebrebe aban metuma ka se ye ankasa ye ka ho bi ne kunkum amanfo ye ya yale safo no a doctorfo ne asofo ne adunsifo ne akonfo ye ka ho bi na nipa bebree efiri atiasefo asase so because yale bi wo ho no ma ye mfa ndomo be nam sika ntine wa adwene se yale no wo besa wo de jiusika no nipa no jiusika na nipa no nko but men delay nipa no obi betume delay nipa no be se 1 week no da ho da ne kam wo hu aduro bi a ode ma no eno ase empire de wasra no oyo wasra no woyere saa no mane oyo no mane woyere no mane woyere na nkasa olive oil na nkasa bebre ho no man se kwa nipaduam too much because I anwa it's a cholesterol be do what you say ye no olive oil no ye mfa woyere man nipa no ntoatoa so mo na wo no ntoatoa so na etwe ya hare foforo ye den esa de ba menana bia wo wuka na se bi se okọ hospital a oba na se doctor no obetena won che na che se mame se ni se na chocho se ko nurse ni ko na kwaje adura obo se nana doctor no nya de baku wa bon papa wa fi me wa nya me hwe sa enti na asofo no so hu se wa ba ne de se o ma o oyo no sa ne tie osora no pa no de o ma de oyo afa o se bo fruit no de afa o no wa shen wo hu se o hwe obia wonhwe obia ade anyame asira so amaye no ada no ye kan yese 2020 we se betimi a Africa fo nipa nyina ye maame ne papa ye nuanom mmamuro mo ba ne ketesi mo ba nyina mo ye mfa ye ne nkyere tete atempo ne so ne ye nkofa ye haban no we should go back to herbal healing sa ne tie say etimi di sa na mo ne so a menim say yare bebreba to ye na ye wuwu ne nyina so bete ba ma obi Bible say wose me man nimu nyansa me man na omu nimu nyansa say ye de yadwe nyina akoto mrofo so de broni aduro ba ye de na Africa ni ade di ba ne nua bibini ye aduro de a eno de enye ba de say wu nua bibini na ye aduro na wose o kan hu say ahaban ne nua na ye o nyame ade o de domo yen ye na nanu nyina mo fa sa ahaban kwan no so nyina bi ani wono ma o ha ne amane o mu ko mu ya le wrofrofo to o mu da ba na mi no mi enu de ye dua ne ye bedi kra no ya le nko a almost aduane bi ba akokọ ometimi aya omebo akokọ pane na akokọ no ombo no pane a ne ntaban no ebeba miensa no ay kese na no sane amani nyina chemicals ne papa no omo ade no mo rewo be no de abrɛ wɔ Africa ensenkyerani a ekoso no ne wo se wo nipa bi a wo panyame nkyɛn akɔ ne wo se wo yusu wa no se wi ase afɛfɛde no yemfa nkɔ ba bia nti se wo hwɛ na mo na mrofo ni kreti o ma adwende ye niema afɛfɛde no na de etwe wa adwene ekoso no wo se hu se saa de ni nyina ebetwem akɔ wo de ba kɔ wo dam na hwɛ niema efiti fom kɔpem so niema wa hyehyɛ niema wa hyehyɛ wo dam wo na hwɛ kaase a wato busa se saa niema no wo de kwan yemfa wo kra ho adwuma na wo se wo ye ebia na se wo bɔ mmɔde na wo tena ase a ebia meka se wo ye de boye ni kra na yale bia bɔ wato wo no se wutimi nya yare sabia wutimi akaya sum nyame ama nyame ayedan agyew obi wo no ma enam se yare bi bɛbɔ no wode okoha na okoha oni gidie ade nyina mu so gidie na wie peye ugidie agyew what ya say wo Bible nim wo Bible nim na enemre oha ne amane a eba ne yare ekoso ye nuanom Africa fo mo ho makogu abotire bebrebre pa eno krepa na me ne wo kai bebrebre sanse aduane ense se wodi no obedi pizza adura se wonom no omo de be ma na ayeden ano se yen ye die mu amene wo kasai se obi yare sisi a na oguraguro na ote aduro posama no kap baako obi wana ne pressure edi gom na ni so bire no oposa haba ma no nom nsuo kap baako na pressure na ayeden aba no ma pepepe wati ase enne chese nyame achi bibi ye wo natural de me kai se miswa no ko huri wo bi me huri wo enkasai wie bi wo me na mu sei enye eya wo ade a me ma me chairman se me nkonko tete a champion na me mposa na me mfa so ni mo champion so na me de fa bia ne hye me na mu be bosomi o
ba ewu no ne mu ase dua na kasa api na omo ye twifiri achampon kwa na me de yeso me de to eja so a na me de atare and they say e yadu da da na nanem nyina obi anum say achampon de emoje true emoje bag digidi a opposara teto so a na aye de ebleki moja achampon se kan atwa obi na emoje achampon ne ma ye na ye ne ma bebre so ene broni aduro na me de yeso a gaji se me hospital mo mo se sei no yese emrofo na eye enipa bebre nyame nti ensanchane abroni be ye na nipa ye de epe ba se enka ye im se ye won pani for man mu se enka me ma starti e wo se enka me nye obi obeboa me na enchirima wo ho no mu enchirima e ba wo e wo se yesu etimi ya ade di ma enchirima no se o me fa sa akwan we so because sa akwan we ya gbo ato se ye nka tetefo no kwa no mo fa so nyini che diduo no omo no aduane o mbedi kura hwe wo fufu na nkasa ne ye de ahaban ye fe no ojama ene ne ye de to ban da se na se ne ye dwa nche na guso ansa na ban nche ne bebe na aye aduro nko a na aye brown udi e ko mu a aye aduro nko a what you say esa yare akese what you say sa wo jama no ba kura asibia na o white wo jama ne ye esisi o wudi fufu na o sa no what you say o sa no ho yare sa problem ni na wonya so ne obi ba ofie na de sade na obeka so yo hia ni what you say wudi ska ndina wo de sa uska de be kwa to board ana mankani a beto so unya nti ni kapre o kapre ankonko fa se dua nti sa ya homa so no a ye na ye ntie nyamia asem na nyamia asem e wo se ye tie o e wo se ye se diwagya ne wonani no eye no krasem o e wo se ye tie de papa no mo ka kire ye yo e wo se ye tie de nana no mo ka kire ye ni ye di so de a minim se yare bebrebe yi a e ha ye nyina e beko obi etu kwan se oko pesika ba fie oduya yale abona to ho emeti sase mi se obi tu free Ghana ogina ho brand se dani ogina ho bema mu a ogina odu abrochire ho a obubugu de wati ase eju no de yare ni free ha na ko ya na wan fa yale na free ha no manko no kodu ho na obi wo ho no ma na nyanya mitrim pose ne shebre ni akwantuo wati ase eye opportunity bi bama nipa e bama wa e wo se wususu ho na wo dwene ho na wo hu se akwantuo we nyame na se menko eye kan se menko ana sofo bitumi awatwa ma nipa bi atukwan ebia na nyame workings abrani nduye wati ase foso ko ba wa foso awatwa ma na ye den akodu ukodu asa workings na e ma wo koye no o ma wo ma back wati ase debi wo be kire because bonsam fa na ade enche kwa se yenyame adom na ma wo kwa abrochire a ubedi yi sa akopom se ubeba ba se nyame adom na wo afo so ye wa mo ho mpa ye bi e na wo koye a masa ubesofa ene wi asenso ye mi yehu se problem bebe a eto ye nye de bia na me ma me na ye mpapa na ye mi o bedu bebi so nyame so timi ba nipa bla bo mbeso ye hwe wo se bla ne bekwa wi ya le dom ha nya ma ne atete beba ye so okay ba wo se wo som me dia me hire waduan so na ma hira wunsusu no ma yi ya firi mu wati ase enti nyame na ye som no wo be de no wahu se ibia bebia sofo we ncha me wo no me som nyame wo no kurum ibia na bonsam na wo som no ho se wo se ye ma ya adwene ko ya le bebe e ko so ne nsanche ne bebe yi di akire no ibia na tumi bi na wo sha ase enti wo mpan na wo bodo nyame na etie o oka asem menimu asofo bi a omko beni wati ase ekwaji eduro sofo eno ode ye ensankyerane de ti dipa ani enti so oba na ose ni fie mete wo ye ni frani mete wani na magi wo se ya na na kosa bet no Nyankopon ache otumi se fati dipa ani o se Nyankopon nche atie ni ye Nyankopon nche ni tumi so mfanti dipa ani ono na akwaji ni tumi se wo ye sofo nti ode beti dipa ani e se nti no ogiska aha eno nti no ono wo ko bet ogidi se obetuma ti wani so nti no se ka na mo de atoso no wade adu se ne bet na me no beko nti at times na ya check nipa bebre o mo se me no beko bet no bibi hyase ese onu nim no be ya onim de obeya wade ne bete ba wade ne so te ya trema de wani asa afira satan no wade ka na wi satan no wade fi gamba be bisa asa se mo we se minim asofo bebre a omo sankrofo yare
Bayere so 2 months 1 month we ni no sign one and me meche say e tu bi ono akwaje what you say enti wode beti wani ana say wo yale obitima mo wasole agina ho wasole agina ho no tam no so atam da so ono sa powers no de ti wani tam da so enti tam no so pe akwese bomb ya set bomb tam so ya be blast no omage what you say omage am obi foforo enti no say nipa no ti wani a ka hu say sa tam no no ko beta wi nti wo sa ba biemu a obefa nsem bebre na so ko fa sa 2 minutes dia sa 2 minutes abakwa ko fa no wudi achi na ye ji e se wo ye ji nyina wo so ko wani ko je fo eti da bia wo so fo na say nipa mo tenase no mo tutu dudu tight na mo to no mo to ma bonson bonza mo internet asole nyame so wa frɛ bebre ba kakra bi no be yom asore dem mo nanka wa frɛ bebre ba kakra bi no be yom internet asore ma asore aba no se na wiase we no obi apeso hu se owo power obi apeso hu se ahenie bonsam aso ode na oye nyame to ne baaye no ebi na ye nso ye bi no menu mienu no ebi na ye because see we peso o kire se me wo power ne nti ade ne yenim se nyame baako ne nti ye nyina ye ntimi hu se asole we na wo se we ya ye beto ye na nke wo se ye ko obi aba o se matema asole we ba matema asole we ba matema asole e me konso nyame baako na ye som no e challenge na manfo bi challenge om what you say we challenge say me powers me na me nyame nam me na nyame afrem we so challenge say me na nyame afrem obi timi ka se bra yale bia me ni nyina ama me sane nyina wow gina ono say yale bia obesan wo ye yesu kroso ba ni yare nyina no sai na ye ayi dia making say wo mfa haban ensa yare haban so ne adomachade a nyame de ma africans fo uchu mu tan woni abetene ye pe haban ne betimi dia sawo yare se bible ne kraka se yeni eduaba no ne fa hahan no mfa nsa yare which means the tumi ahye ahaban ne mu se enu nti ye mfa nsa yare eji se wo betena ho na obi aka cho so stroke me bompai o titru abrochire no obi afro se me bompai ama na wasore oboma na wasore ayire so a afi pepe ana 3 months na asan egita yare because wakwaji bibi afri baby eno de yesa wonwade no na say nipa no kura bi se ochedi say waka satanas na hwe asofo mabagi din edu baby anu wa yira onwuyo ba no wa yira esense se nyame tumi a emfri ne so da esense nyame tumi ni ntino se nipa no why wacha wa system ni mu amanfo beti nenka bia 5-10 years na pe free system ni ba mo yusu ani nyankopon ko nakra na dom yefu eto ho bu nkoto dwanim ebon pa efre nyankopon te bi omo ene ja bi nka cho se momani enna ho de bi o ka che mo si 2020 mo wani na ho o mo wani da ho a obohu papa wo hu bone no obohu papa no wo hu bone no eja ben ene wo wakan asem wo bie ye ni de bia de wo bie ye ni e woni ama bibiri mu eja futu a wo de man ye de bia no e man me krase bi kofi am timi tina se din yesi na papa yi no firi hifa ase o timi ka asem wo waso nsem akese enso ye small boy young man enso timi ka ensem bible mu nsem e ma me am kofi am timi tina se na ma se ensem a wo kan onanna no me de ma wo se bra ne besa wiase yare ana ya me say ya start dwumadi me kire wo say sai dwumadi we fa no endro pa e fa ni endro natural one day nyame de domoye nyame eno me nana na dika ba wiase we mu first na nyame aboni wiase me nana na dika ba mu eno obewo me papa tama ono oba wiase na adoma nyame de ma na odi free na ma me yemu ye den e bae no na odi start ena me papa nso ye den e beto aso me nso nyame adom papa wo me nso me nso adoma chede ye den ma because aduma me ye nyina no na ntima anye kopem se aduro we ni ade anyame sa me ye den me meye what you say ena no kre no nso no me nana no okan no kre ni nyina fa ewiase mu eno kre nyina kire me papa ena me papa no nso na we se me di na ti ono so wo mu yo no so kan wiase mu no kre nyina ye den e kire me entra me se schedule nya no kre fa we bra ba di we hwe bible say di wagya ne wunani what you say asem we bibie o kin kakra bi o sofu bi wo be 30 years 25 years ti mi emma wo nana
no atam bag ya so ase sika firi suru begum nyango bonje enti saa wo na wo joku na wo papa na wo joku no di wagya no nani no wadi so no ensem a yesu nsem kra ye di so na wo ye se wo no wo joku na nabi wo ma me aberewa bi no atam bag ya so ase sika ba hwe asem we mansire o hwe o e wo si nipa bi ma nani da wo saa de no ensem dia make say ye say Nigeria no say shine your eye. Open your eyes and see what is because everyone say obi say oh ba fa o bag bra no be atam e fiura so ame no ekita no they o say sika be mo anya no kra bia hwe Nyankopon sika nyame bo ma ye gold down kama be bisa and say wo ka tell me say sika ya me no mienu kwasi broni ebi wa yi bi ma me ni bi chiro to wona mi chiro aha sa wo ka tell me say wafa bag ya so a enti nyame e de sa sika we be ba be to bag ni mama ode a wo yikohwini wo boa ni etumi fufuro what you say eni on say akonfo ni bebele timi e chame no mo yi sika magic sacrifice aha on say magic ni ma wo no eni say sika we timi ba bag mu dia na sa tumi no nyame tumi say sika no mutimi didi e wo so mutimi di me de minim mo makoji bi nam die wakobi so mo why me de minim enti sa wo so bag na sika we bam na wo kan wa so dem wo sika be mu ahunu se masa e wo so pa so bi e wo se wo sum nyame yie ma wo kra enye we na wo be di achi no hu se nyame ahira me masa we di wo boa because bible say be du me be fa sika anya hwe eni ntre nyame anhye da we broni eni pa adwene nyame na ma broni adwene na ode ye machine na otimi di twa sa sika we na onyankopon na so na eche but ewo kwanya obefa so anyame beboa mu anya sa sika we bia atimi dia bobra nipa ne twa se obi won mo timi konye gold be sa ade wi mu akosesa ono na adoma chede anyame de ma no hye na busu nyina what you say wo hye na busu nyina enti se we ye ablante 35 years 20 years na we ye sofo wakote wa asole se one man chete se we ye sofo na utimi ka che wo papa panimu wo nana panimu se won fa bag mra no wasoa udwoku na nti doja ne wunani no wateso wo kra nkwa na ye ka no so wateso bi won fa ni di amapani won fa ni di amapani mu wonim sa adna ho ye na nya no kre na udwoku na napani mu obetima wo papa bi obetima wo udwoku na gina ho wa form se mo ye nkwala bi ma what you say wo spread na wakodi no tumi na wakodi nti wa fa ni pasa ni pa bi akwala bi but wo ye so fo won sin ni pa na ote wonum no na na ya konfo no sutimeti na TV so no obehu small girl na to say no kaka boja na sika bag ma na ni panyi na tu akọ ese grade akonfirm ma na o maba na ma betra trati obi wo kra he ni podi akra wo si epedi ase kra timu se asam na obeka kra vim kra nim timu se ntro no obetwa what you say o he podi na opedi akra timu se vim kra nim we no peduma bi ya wo yo ba o he na wo peduma pebemma bia o na ware no what you say no peditri ma na ye kofa podua metena honom ne enye omo so medi ananse kurum na da no meka omo mu di ananse kurum no nyam bi twio mo ka 1111 ade onim se enye no kre na wudi adanse ama unia se Black Frank wa ya ade we no kre makoji ska no wa yi ama me na enye no kre na wudi nyam bi twia wo ka na eno sa no sankofo no na medwen wa metia se wo ena menu na me wo ye ade na makoka che Lizzy papa yi oyegudo na Lizzy atam ne sika nyina no de ko se wona ma na ko bonim me se me na wona ma na ko me na me ka enna nyame se ye na chiwade because wona wa ma sa enipa na ye den akobonim wo because na Lizzy hwe da bia no onye na adwen so obeko ba meme ohu mi bia mikita ka bi mikita mi se ba na bia na nipa na to ade na ma ka na ya to ama na ode me de ye twi nipa what say omode ye lie yeah sanity just say in areas no nipa aban bebre akwakoye omo se yendada akra sanity ni yentwe akra edi se me asema bese me kan se akra na asofo bi akonfo bi ene malamfo bi etwe no omo twe amanyame anaso omo twe am omo niam bi omagwakoye eno de me fa ne se obi wo no koje tumi bi a je tumi ne be kire ne se wonye ne no wo ye satan na ne wura fi what you say ejo ya ade no o ade na wo ye ne sese no mo na ono ye sa ade ne ma tumi no na ne powers ye den
koso na mo boni din wa bion sofo o ya ade o malam o ya ade o konfo o ya ade o obekọ ni fie ka samo ka obi timi ko renti obi fie se nya mi fie ni no mo ma cameraman fo ko twa se me na matoto cars we nyina asi ho wototo cars we nyina asi ho no se nyankopon ba na so obi amfa na ne ma nso a obetimi aso akwa na awani age na oso afie aso aka obetimi aso akwa awani age ye wode enti ne ye bekọ ntem ha me ko ntem enti mfa wani nto wo ka na matoto asi wo se obi omuntwa video na amanfo hu se wa binti no wo cars watoto cars go bebre nti amanfo mehwe na amanfo mehwe no se Yesu ba no cars obi ansesa na ne manso ansa na otima ko heaven a eno so yenhwe de bebe obeka ichiri eno so bebe ne yasoa obeka ichiri aha go be so tundra aso Jaguar aso G-Wagon aso ahwanwan na obe da nanze enti no masa de me mesre adefo ani atiefo asofo mala akonfo enyine ye nipa enyine Abraham asofo ni bia mumma ye hu se ewiase no obi wo no mokra wo ye janka oni bi enipa ebre wa asase we so titiri abochirefo bebrehwe wo hwe awo pa ne yare a ha abochirefo pa masa nti no sa yenya badaye kakra ma nipa na aye da na ya duru nipa ho kakra na aye den ase bone ya hye yetirimu mama adwen bone nko a ne obedi agu ne yafuni mu na odwen masa wunya kakra na wunya kakra na nyame hwehwe because Bible say wunya bia oni bi nche wade ye mi no ma we baako na nso fa baako enema bebrebe na ye pre ni nyina ye beja ho no mako ye beja ni nyina ho no mako enti me de foto kakra me de ma no na de atoso bia mu ya ayaresa na asem na America obi wo no ma no wa bodam ni ye mi se bodam ni ba me nchen ya 3 days ko sa haban no e wo wuram de na odi dipa na be na me wuram akofa sa haban utimi sa bodam adam e na America just 3 days abodam ye chechere bodam ni mo ho no mo bosom bodam ni nyi odwan because mo na wo chechere no kra no mpo no wo dan na boa na adam ni no ya chechere na obi wa no onye wo wo so obi wa no onye ne ene na se hunu se nyankopɔ de tumi ni ahode ahya haban mu he ye wo dam ni bi wo ohia o se pa wo gira o se ahwe wo so wa se ya eno de wo da se bodam ni na mo se ne so krakra no mo de na ba mo de ne ba ye wa haban ya ye de be so bodam ni nsɛm se what you say wo so ne nsɛm se a tumi o obi bodam a anase bibi na e work na powers bi na e work no nti wo so mu a haban bi wo no ma wo di so mu a ne powers na tumi na ye ni na be kofo sunsum na ye ne sa be kofo mti e kofo mu wi a wo de adro begu na pempem na pempem a wo de adro begu na pempem wo de gu na pempem wi na de bi agu ne hwinum obeda sisi a eno ano na aha de wo de gu a wo de adro begu na pempem anti na ye wo akwara o ye wonders anti na ye wo akwara kitikiti bi wo no ma nipa bi ba wu bi a fa won se edem so wo de no edem ni no wanyi no wo de gu na pempem me ma example sa sanso de na e wa ha no ma ye nkwala ablem no home no tokro da ho da ho bepem ne ya so ansu ache wo wa so ansu ache tokro da ho no bepem ne enti obi a wa bodam ada ya le bi ha no ahaba na mimidi gu ho no no ye powers ne wo mo ye duro tumi wo ada enti na obi nso timidi ne nsa to obi so ne watwa ahwe eno nso be de kwa so ma mi twa ahwe da wo enti be sa de nda mo eno de se bebreye na me gina ho yi wuntimi nka se wo tren nsa me twa ahwe because me nim bone amaye ena me hu de amaye a wo tren nsa me twa ahwe ena me hu bone atimi wo tren nsa na obi timi hu se hu bone bi antini mu no ahye de twa ahwe no obi chi bodan ho me chawase ngokọ chi bodan fo a no wayi ne tire o yi ne timi nyina no wadware no o abonten a na bodan fo ne se ne ho ato so fo ne call ya ayere so a 3 days na bodan fo asan ate asim bi ena me kire wo se bodam no eye unni ahaban ye de sa bodam a bodam sam na nyam payo eye ahaban bodani ba bodani ye na su krakrakaka wo ye ne hwenye gidigidi no ye so na pempem aduro ye kose aduro chimbu na pempem e betra bananim what you say ye chima drogu na pempem se ye be fa ne trinwi ni ma bananim wo wie nso ahaba no de bi be fa wo nsem wo de be so ne nsem tumi no be work ekonomu obekofo na be watimi aye ne na se na ne haba na nyame boye no obo maaye e yen santene haba na nyame bo maaye aya sa haban da bi na haba ntimi nsa yare ma na betuma sa yare
ɛna onimu haban pa ha ahaban timi nsa yare aha biem ɛna betima sa yare ejaben ya ye wonderful mind o ya ye magic mind se o de haban be so wapampam na adwen atene o de so mu a betina ba wanim na woni ho aton eja enensem a o kekan de o kansem o e kansem because me dey minim say down for there or down for because no Nigerian no dey different from here there because me could di down for aduane a malaria be cheme oh na utimi tia haban shut down for nsem see the why mere there we kukuduro for unim form pa nyase minim form tete niema no eyi adwuma firi tete bepem ne sanse nyame ade bia eyi adwuma firi tete bia da ho ye adwuma kopem se minu mienu ye beko what you say nyame tumi no de bo asase we no tumi e wa asase da ho ye adwuma ba ye nyame adoma chede we nyame de ma nipa no nka malamfo ne asofo aba ne nka wo se yi hu se nyame ache ade nka be ye nyame je se nyame ye hwasofo yeah said what you say ye hwe bibi so ba nipa bia udumedi a wudi bia hu se one day obeja ho akọ da bia o kasa se mo chem se nipa bia onwi owu ho no o problem so bible say nshira nka obi a odwun owu se wodwun se owu ho no mo de a na wodwun se obewu de a uye bibia obejai udi boni bia obejai obi ama waduro se fa ko pazin obi a wodwun se obewu nsu bi wo nsu obewu bi de a obeja sa nkwase ade na wo ye obi ma wutuo se ede bia kum nipa sei na wodwun se de wi a osi shutu nipa no wo he de wi osi buhwe ya owu ya na wo so wodwun se owu ho no na wo jai de a nyame do bo ne beche wo obi tim dey acid go obi so because of say onemikuno ana me yere etwempena nti no dey acid akoko guno so na odi guno so odi ba ya ponche wati ase odi agu so we wa so wo say ne life say dey be ya wontimi ne ntwempena bio nanso atemmuo no e wo say bibia bible say papa mu boni mu ye mfa asedama nti nka bibia beto inipa bia e wo say ye jan e manyame hwe ma me ka say mi a kire yes bible say ye mfa nto so ba mane nye ho de ndi o say mane nye ho no hwe na wankoye sa ensem no mo kan enipa bia ye twa nto to so wuti sei uye sei uye ukum nipa uye sei bia mo na enipa e kan na nyame etete wo bone so enti no so hwe na anye ho hwe na wankoye e na hwe so na nipa na mo kan ho asem wo na ankoko saa asem mi di tu nipa nyina afo so obi di wo nkonkon sa na obi kan ho asem bone bia he opa da nyame asese de bia ye kan ho asem bone hwe ansa na obewu no be kono bone a oye wasase be kono nyame atete nyina afirim kan okre na akire wo ba so obi kan ho asem hukum nipa ana wo yesi na wo se wo so bufu na wo kososo nyame timi gya mo mienu nyina pema mo se ne mo mfa mbo ani wo a obewini ne wawini nyame asem no ba se wo gya nipa na pema na no akoso na odi nkonkon sa fa wo ho a ebedu mbe no bebu nkotojo wani bible say matamfo ba bebu nkotojo wani se obi di nkonkon sa ne wa mfi na nyame asem wo edekeke wa mbua na ensam na omo ka say hukum nipa wo ya asawoni wo ye kronfo wo ye se ni nyina wo pemma na nyame eteso ba make sure say san ensam na omo ka fa ho no onkoye de waka ma asem mama no nipa e ka me ho asem wo ba bia mete na Frank de why see you yes sir ena nipa bia obedi ye wasase wo su bia e wo say ye bo udi mbone san say Yesu Kristo sho how ne mane e fe ya wo hye me nkran ne ensam a omo ka fa Yesu Kristo wo hye me nkran ne obedi ye wo obedi ye na oye ohunhun bia oba bedi nipa o how ne amane mane speed what you say na oba bedi nipa fro how ne amane ji wa gon meto what you say enti nipa bia ye be kan ho asem bone bia no wa da nyame asese enne ya ka me ho asem bone de ne ye be kan ho asem bone no se wa ankoye sa bone na ye ka fa ho no nko a na o jama nyame a bone na omo kan ye tete so obone na ye tete so enti wo bewu na wo be kono na nyame atete bone so nyina na o de asoa na omo kan ho asem no nipa bia wodi wo nua nkonkon sa bia no mo na wo kan ho asem na wodi gura nimu aso no na sa bone na be soa wo ankasa mama makai enum bi legend man say yen count so na mane ye ho so wiase
nipa bebreo edi wiase no eden ya obenya obi amana kan ho asembone papa wo ye de omu nkan bone ne nko ano beka eja ben atumufo eja ben ahyemu nkran ba bibia wo bia ne ose ma wanim na ho na sofo ni bi wo ho a ntutu so dudu a ye to ne mpaibo a ye bɔ no enyi nyame ne ye bɔ ama no akonfo ne malamfo ni bi wo ho a omo ye bonsam agent ame o kanene see bi obi betimi afrɛ o be fro bi afriga na house meyesi hontenenka oni hwe obɛya ama o chi nsɛm sika ase wa kodi odi atoto cars oba esanse ono ne owo sika nti otua sika baby ade ne befa bia enkosi aga baby ade ne befa bia because ene wiase no so okita sika you own the world okita wiase ti moma yani na ho moma yani enna ho eja amefa misika nansa na asam kakra be kan de etwa futuo ne tuo nyina na ya ba nuro kakra ya akaso no ene oye sofu malam konfo enemre wiase no yandwene nipa enkwane ne kra se yale bi ba wo nchen na wuntime enya kanokre etire nipa no men delay nipa no sanse enipa se wan wiare kra ena ade kyan de we a obodi na esi ye dey etie enu anwume na obodi na etina what ase enti se yale bi ha wo bi na wo ye sofu malam konfo na se wo hwe na wuntime nso yale na no a delay yale se wunwe bi wo ho no ma transfer ma no so we bi wo ho nim dia transfer ma no na onji nipa no sanse enipa utimi gi wo ye sofu malam konfo utimi gi obi nkwansi ho no na nipa no benya adwen sakra wa awurade mu a wo nhyira bebre anse ne wo nhyira bebre ba wantima andi nipa no nkona nipa no wu a ebia no wawu wo no bonim masa wanya ade enti se wo hwe na yale bi ba wo na so obi wo hawo ni amane bi na wuntime nya mesre ne wagya nipa life amana na waka se yale we die mintimi na mmom wo minua bi wa hanom a ebi wo ho aduru enti mama ye dai men transfer ne ye dai e ma no transfer na ma nipa no na watima ye dai agi nipa na firi hawo sanse yinu na abotu fo mo bre pa ni am tiam de binim de ekoso omo bre enti mu mie nyina so ye hu omo mo 2020 sanse abotu fo minnu se omo boa bebre omo boa ye kasa ye kasa nyina bebre boa bebre sani sika ma ye sanse omo ho oden ne ade ne nyina omo spend nyina ye mu ye nso ye ndwene omo na ye nso ye mo omo sanse se de ye besi yi yakomo ye bebo omo sa na omo nso no omo boa afode aman ya omo so bitime yi omo akomo ye de abo nti na de eja aha ye be konuru ne so but anano edru bia ho de ba na edru no asisi me na ma me yese ka me yese edru de ma dane but dane me yese me fa ma no so me fa ma no me so me fa ma no asamanfo ebisa se edru ne pa na pese o kire se edru no booster power booster bese o kire ase kakra bi because send your man for obi ya na 2 minutes na obi frame me as bema power booster there be 7 years ni mi ko be sie ni muda enso me metimi anu mana enti na me bisa se yen fa ne sei oh I know the me kire se sa power obi a o low spend count wo de adurabo onu a onu ne nkwamwa ni sua no se obi se wo pe adura ene sa power booster na me de bae o person hu nsuo ni do nkwamwa ne do so ana se o person wo gina so bema bi won so mpo no kro oni atenka ono oba inhia mu die ko no so oni atenka ene oba bi so ono ma won ne di sa agora no so wo hwe wanim sa onim adekora wo pa akere no reaching that sanse ne ho mwa na nke wo se Kenya no mwa ni nyina akofom mwa na ho ode nyina akofom da ba sa wonya sa power na ebe Kenya mwa na ma ya kan say power oh me de men ka sa power no me de no ana se power no se me ka no so wo ye se enti no enti me ka na so wo ye sa enti no se wo ye oba da woni atenka watenka awukura obi na tenka awukura na e wo so onum se do na se wo nom na watenka na ye dey sorry because ade na wo ye no ye be ma no oba ni gie anya me de maaye enti e wo se wo ye no ense se e wo se wonya ni gie wo ade na wo ye dey wo ye num what you say awo bebrebe e ma no nyina giasa ebu onum a wontimi nkenya no ho na wanya ni gie bi
What you say? Nti obi wo ne be makora be da be sori no. Na nsuo na ye den. Asan aba san se wan timi ankenya no we nya de bia. Ba mo na wunya de na wo massage wo na peja na no. Be ma no spam timi ko straight timi ko di from ma awo ne ye den. Eba. Bo obi wo no ma timi keka no no so oda ho no sa na de. Spam no be sa ye den. Asan na ti. Ena aye be ma so ntimi engina so a ena wo so fa sa duro no. Na wo nom na wo yiri ti hu se oba wale pa. Na wo be ma so hu se me so me ye den. Be kwa wale pa. What you say? Let us say, hey, power. Power, no, no, power booster. A jana actually, no, say, and you're far. What's thinking gone? Oh, can go. Yeah, now, and no. So, ba unya tinka. Obabu, Bema, and in the Krenuna Sumukra ante. Odin ne sakra obabu a uzo de zayenisia no ayi ba obabu so ho a uye ni se kura no si ho uye no hwe no si ho no ni atenka kura no ono ma atenka beba ena me che ona atenka beba onze ye ka nyame bo adwaman ma bema ena oboma oba bai ye fro obi dwamanfo a na se wa ya ma na abro so na omode ye nipa ya to no dwamanfo sanse abroso ba wo adwaman ena mso mi adwaman oba wo adwaman be ma wo adwaman sanse wu ni adwaman ya untimi ni be ma nhia se wo zu ni adwaman ya untimi ni oba nhia no sa adwaman na ya spirit bia nyame bom oba bom be ma ba sa wo adwaman ni ntimi nsore ya sa wo adwaman ni ntimi nsore ya eno so ye nkwamwa ntimi nsore ya be ma ya wo den ya okrokro se den odne katrema kra nu asuma wo ntehwe sanse wo adwaman ni ntimi ye den ensore nti wo se wunya adura betima Kenya wa dwaman nti power booster ni Kenya wacha se be Kenya no power booster ni peja sa na tie power e be peja osisi ya tie ne aja ere yentu aso e na aduru na ja na wizo e we de minim say tender grada no nyame akuma street na we de minim ade odi naba ni odi naba na emi na Puma ahomachem no sa miru ni nyina ya bi we ahomachere ben we ahomachem na we ahomachere ben ahomachere ben de so yo wo ye wo so wo ne fe na chere ben na bia so wo na ahomachem no so baka ne say ono so yo okay bobu jeja nyama ya egu hei edian pa na ye my anyama ye egu hanom we ye odi naba odi naba ni celebrate ena we ye tenna nyame akuma tenna na nyame akuma ena we ye ahomachere ben owo no wo hwe na mu no ko nwuram na wo kotwa ne life ni nyaa te se aboachere ben ena ya to ni dia ahomachere ben amantre manchina no fe to sa ahomachere ben pepe to say aboa wo wona e fe ne kire no fe saa ena wo nso ya ahomachem okay ahomachem bebre fe na ahomaboso ahomachem ezi de o kire mi eno ne saa dua we na saa nyame mbobo so no aka ehaba maako tre ka ho eno de manfa nka ho o de no asie eno de me de asie ena ten away jumedia saa enema we die ni se yaka protection pa e wasase we so protection bambo pa wo pese wo de wo kra asie bambo kese a wo pese obi wo no ma wo pa wo de ne kwa do so frɛ ne kra se den wo mba da obi wo so na kra mu ha wo frɛ na no di so de bia ne enya no wati ase obi wo no timi ka se asem ase die ya enya no onim yenim de o munim de o de adware no onim bi o firi ba wa de wa se chance no mu si dan sese ya wati ase no mo bo chance sa na tie di wa keji ne ho wo hwe na unya no sa na tie bo na mo enti na tetefo no mu nyine che na tetefo ni nyine che tetini bi obawo na ba bia odwale no wati ase tetini bi obawo ne baby odwa ne se de be ye obekọ adwuma mi onkonya wo ha ne amane bi obu ano da adwuma no ye be gwa ketia ne saa sanse ani bra bam wo adwuma mu onye obi ahwe na nipa nyina kan wati ase we no metima to di se natural protection
akwala o panyin o abayo o aketesi o ablanti o wasisi na opese wo bobra na wo pese wo nyini che wo protect wo kata wachi a akata wanim ya frɛ wo kra na emba saa ne ma we wo be fa saa 10 away me de mako 7 Monday wo de me kire mu ba me de 10 away mako 7 na mafa odi aba no baako na mafa ahomachire be ni se ya na mafa ahomachem we se ya biwi a na mafa Zaha baira okai Zaha ba tre na me kan no e de aka ho na mama wo dadoa mako 7 e de aka ho Monday to Sunday na me de aka ho biwi a na ma hye nyina wo bucket mamo na me de nsu agum nsu ro bedwan for 7 days Monday to Sunday we bedwan 7 days wo pe bambo protection adwuma mu ba bibia la pese wutu kwan ko duru na pese wo bo ho ban a enema mamo boss yi ba haban de me fa nka ho ene fanka ho na tender de minim tender na je se nipa no pese nipa bi oye nipa boni ni wo abrabom nipa bi oye nipa boni ni wo abrabom se wo try wo se dadoa no ni nyina wo quotation wo abakan abusu wo se dadoa obi won obetuma ko tie dadoa bi so on so libie ekuro bi ebetu ne na bi ebe ho no obedwene ho won tie ase cause enipa na wo dwene ho adwembone no ono wasum fidi ato no ai jobe what you say zere me mo twamo me via bonsamo abontinfo me okira me dware bi de enti nipa bia oba wo bia wo se utimi dwale natural protection wo se utimi dwale wo pese wo ben ho enye bosomo ade enye moja sam ne ade wo pese wo ben ho na wo nante asase wesu a wo se wo dwale bro for 7 days wo dwale habamba for 7 days what job protection what you say bo mo ban a wo wonama wonim se obia ntimi en sewa brabo eno na ye kan obi wo no ma wonya abochira kwantu na wanye ho hwe eno ase sofo bi koto ya watene nsa wo so ko masa wiase na o sa ko wiase na nya obi ade o na wiase nya mewo mu na nya ize o ansa na wo tu kwa ko obi man so na wo so wo bo ho ban na ni mu ansa woni tumi ya wo sa ban so what you say woni mu ho na wo sa ko so enti wo sa wo bo ho ban eno ntina ye nuanu bebre yale akese ade akom unya nyame bo na unya chance bi ko ba bi a empire ne de e wo ho ma wo de bia sa wo bebo na protection ne akwankyere no e wo se wo ye ansa na wo betu kwan wo tu kwan sanse bibia wo ko no unim be de ede etiwo ye ti hai ye kasa obi kwa abrochira na ye de adwen bu se dipa de o ko ide jama okwa ko fa wiase nyina ede sika aba enti wo ko ani a ewo ahakura edi wachi no na ho so ani a twan wo no ho nyame so to ho ahomone nyina ba asase we so nti ba bia wo bia ahomone wo asem na nyame kan de bia na ma yese nyame watu nipa aba onim so mo meboa yen omo meboa asase ze omo ba yen omo ba haye se no na ode be hu se tumi no e obi dia what you say when I was so wunya gidie se tumi no ni wura wo ho uye bibia obadwene ho se ade a me ye ni wura wo ho me ko bu me nkonta wo ne ma wo wiase o masa kwa u krobi wo obi de cabo obi ayi krokrokoko menim se ne meka teki de cabo ne keke o okotua ade ne ka 3 million 300 Ghana ma nipa ni jis Ghana ba nim se nipa ne say kun nipa no ode ade ne ball no ode ade okun ni krokokoko eti metina sidi na me say ni na tumi bi wo wiase pa because me nim se nkobi ye wade na wotua ka nka mase wade metua wo ka sanka me kombe bi me nim se hwe nyame ba denti na obetimi asan ekume me ntwa no ya tumi e wasase we so no entre nyame aye ye ni sei o ma nipa hu na sanka nipa hu anka asase we kra ntimi ntra just one day nyama obehu no me ka asem ya kiro SDF obi omo de omo se sa ebi wo no ma obi wa wutu ne fo se wonwale haban ne ade omo se omo bebo mpan
nsuo bi da no emu nam no na yenwe bo mo de omo se omo bɔ mpai hwɛ ade anyame ensoma ase koye bia no na wo de opɛ bɔ akoye no masa enye nyame na ama wo sa mistake no wo na wo de ohwan den akɔhye sa mistake no omu koyi nsuo yi mu nam bi ba fie so omo bɛwe na omo de omo di nyame di Pati ase se nsuo ni emu nam no omo de omo so omo bɛwe nti omo kɔfa na wo ne ba bɛbɔ so enam no mu twitwa mu piece di si gya so no tamo na enam no omo suesi fom na enam na sa kekasi ani wow na obeka nsuohia na kan nam no omo twimu kogu ho na enam na sa kekasi ani nti ewiase o se ni penyina hu se masa ewiase o mu ne ye wo no niam e wasase we so no e wo se nka ye nua bone kora nka ye dwene ho mienu asapo ne ye dini bone enkrofo no so omo nte ase omo sa atwe omo sa yi nam ne to sa de sika twitwa mu biem esa de si gya so omo sa de si gya so wiye no na enam na sa keka si ani na asem no kranya nso obi ode ne nsa ka enam no nso de kana no bia we nya nkwa bi owuye aso ameken eye rare eye physical which means gani tumi bi wasa asase so enti o se di pe bia hu se wi aso we mu ne ye wo no nyame tumi ne bonsam tumi ye adwuma ne wo beto ye a wo te ye se ye no masa enko ho challenge kura ade bia wo beto ye bia wo ye nipa challenge obi so oye sofo na so ye se na so obi bosom wo na so obugwa kotu a e bia wo nhia abosom a spirit ni wo wonders eno de sa obako wachi sa bosom de power anim ye me bia obedwa no hwe obi kura betima tia haban hwe tetefo ni betima tia haban ba ko mienu miensa aka boa media demo mama sa wa hwe yi a wo kura wo so wa ben wo ye sofo wo ye malam wo bedwane haban na wa haban na wonim de haban ye je won haban bebre wo ngure man sammone nko na edi me ada no na wo kan se me se haban bi wo se me teto na me twro obidi se bia lizi miensa 7 na me twro gu so na me kototo nzu atini mu a sane haban ye wo nzu na ekọ no sabe pe na babo wa se na blabo wati ase eno ne ye ogidi a won se nyame haban no wabo nyame so obo ade bi tu ahaban ye wo papa wo nwuram ye wo bone so wo nwuram enti ye wo se nipa bi ani da wonum se ehu se wiase yo nya wo de na tumi bi wa asase we so enti wo ye bibia wo se wo hwe wo ye ena ye hia bambo enipa ye ni bambo enipa bi oni bambo bia o ye ha wo ye bibi kura na usuru utu kwa kura na usuru nipa se wo mu yedu enipa wo se wo mu yedu me sa bambo a mesema making wo ya abrochi ni na wo hwe me na wo tie mi a aya na me pesa abrochirefo so mo pese mo gi niam bi dum hu se nyame tumi wo ho ye haba maduma wo twa pente kitiaba na wa ba eja ben ho na wa ba 7 days na mdo wa to adu so wa dwale haba ne bi na wo wakata wadi wati ase obi haba bi wo no dwan 3 days ebi wo no ma 7 days ebi wo 21 days ebi wo no so be dwan ma akoma 21 a day na wood mo na wood na ko system mu na ko ni padua ni masa na wo charge na wo ye den na wo ankasa wo kra na etu mu na ye den na wani ye den what you say Matias says haban any ade betima ma ye powers betima ma ye ho aye den eja enne ye haban bo na yetimi abo obra no obra de obo na se wetwi watimi wakame bi animu a okwa okote ko nim se wasi wanim wo ye nam ye ni hwe ensu da bia manfo cheke ye wo atwe yesan no broni bese PhD for no mo twe yesan mo doso enso bambo anya media ma ye se ye ban pa ne nam mahu na we dey say mefe anere eja we ere bro on se wo hwane bro oh mama ayi no bro entertain no wo abojese no we dey mo hwe eni bro na abojese no na we so dey eye dey bro na abojese no eya na se wonu se emrofo ntimi bo yale bidi na wo ye bibini na ya Africa ni oti yale na yese yale we eya munzum ye fi gidi ko she emrofo no mu hurahura too much abo yale obebodin no wote kura na uhu de wonye ho nso no de wonam ho no bi se ne anka nya yale bi
onya stroke afedu onya stroke onya dementia ela metuodi me say dementia no me fa additional hwe mu na say me say friends za on kaka ya asem o say na me say Africa ka me say I say na dwi mu ayemre kakra na wo kasa asem we me mere ate ase Africa for pe enhwehwani mu ne enyema ye pebrofo sem dodo akesesem pebrofo sem akesesem ade kora wo se wo kira akora na odi twi ye wo ne kasem maza hwe me mfa brofo nkowura kwa yim sem de kote haban yo wo se me koka twi kasa de kira haban na mete na se wura no wo ta se enu ne ye wo meto enya afi na me ko gina nwura mu se me ko kan brofo de akote haban ye pa ma so nyema o ha nyama ne ye ba so nyi bebre nyina ka ho moma ye nkyere nkwala no kwan bi o mo mfa so ntetiom brofo de eduru brofo tama no waka be duru amamle kwan so an waye nyame o kwan fa so bom brofo ye na we no we ye prostate broni na bo se on sa yale no tia prostate kakraka prostate ya we aha we prostate na aduru ni why yanka monk dani bi what ya say o ma wa bi onko dani Endi what you say? Prostate ebro sanmame. Prostate. Is it ehu ojun so ema. Wodun so ema. Oda so a isi ana ojun so. Me dem ta nu muso pa dim so da me jon so pa na prostate na aduro ni. Prostate. We aka haba ma akwa me de be kan. Ebu na mo de se. So pesa. Me pesa na ka me kira na. O pesa. Ebia akabi. Se me nkire. Hey, funny you beto na you David. Aju we no secret. Enu ye se na me de be ka ho ama da. Enu ye wu secret. Enu ye me secret. Wu ki no. Wu mie. What you say? Matias. Enu so da wase me sumi hu se me so da ache me fesa so me sumi di ja nchirimba na me di ja me baby. What you say na ono so beto aso nchinya ono so nyinya na obeka. Na je se waben. What you say? And the prostate ne ye kan bo ni aka sa ya le wi ama nipa tia. Amu wo abochire na me yale prostate ne ya masa. Yare na ba yen nimu a ni di ni yakitua bi o kan wo yare na jabe besa wo yare ama what you say enya fe na be kan dementia obeka dementia ena Valencia ena obi frewa nam brofo sem ne ensem amrofo na ka kire mu ntina bro otimi ka brofo kra me ko gina haba na kra me hu brofo kra what you say e wo say yale kra ha na wo say wo ka de tin waduro de ma ne ja brofo sem no brofo sem na ensa wo yare menya ma stroke menya stroke in the one brain tumor well come team me say mentimi nkasa e wo say nipa bia hu bebi ofiri nipa bia hu bebi ofiri nyame so ye da ye hu bebi ofiri nyame moa ni eni ahomaso no nipa bia wo say ye hu bebi ofiri moma ye hu bebi ofiri bebi ye wo ye to ye obi akwa abrochi onu kasa ba kwa you know adai yabro me brofo no me hwana de brofo ba me pa me mo gina phone so me fie what you say me fie because wo adai I was say what kind problem na kire me na so me ye dan me ye ho aduro ma me na no mo nye brofofo no mo ye tetefo abibifo o mo ten haban natural one na ye na haban no a wo kase haban ni bu amuka mo kasa kire na asa haban mi wo no ma haban mi wa yesere what you say haban na wo sere haban mi wo no ma afi na me ko bom paye afi na me ko gina ho no mo ko kan brofo ana ya haban no ni haban ni kasa ba bom paye wo haban ni ade bia nyame frɛ bi o de tumi na frɛ yo ahaba ne nsisi wono mekeke we no nyame tumi o de frɛ ye wo se ade we mu mbra na aba tumi asab na me ne wo ka no wo bo ahaba we din a wo se ahaba we nyina mu pie mra na aba meme wo ahaba bia mtimi kɔ epoa no wo tamu a efifi wapum epie ba wo bɛkɔ na epo no de aba ba na tamu nso ya mada what you say enti no wo yare a kire wo yalem eja ben sei ni na eden eye me na mo mabrofo sem ne ade ade eja ben sei wo de te brofo sa na wo to na yale na we sei no prostate adro serious wo prostate nyo so he prostate na baba so na de ba me pesa me kanda secret wo mu nyina ye prostate no obi e wonya prostate bia e baba so ene na me ka kire broni aka na yale no hu de biti nipa as infection na achewo what you say achewo ho enti asi odwo so kwan no ekura ba ho emo aba ho
nti yesi nti wodwo nso a emba eye baba so obi osi wo aben wa duro mo nim aduro bia oponko bisa tetefo ne se ya kase broni eye baba so na broni abaye no prostate edina wa sesa no aye ne kase broni timi kreti yale kete wa kreti edin kakraka enipa no fra wa abrochira wo boyale ndia onim se nabusuanfo kra wa hanom se wa wawie enso yale na kete me de mi tufu enipa bia o yale wa kwantuo a wo pese wo ba no obesa no yale no wo mbra me kwanda ho bra wo ba wo hu se enduro no nyame bo different enduro no be hu papa wo be hu boni wo be hu aduro ba no makọ oyima wa no ma na wo bo katrema so wo be hu aduro a wo dwale a sa protection we america wo dwale for 3 days woni nyina be chenya yekọ chese egura wo mu 3 days no mo se empia start if pie free wani so ba this aduro na pekew na egura wo mu ndi 7 days ne be so no wo abon se oni pedua na yedai a charge afa bia opa bia otimi kwa adwuma bia pese okodi bia obetuma yedai akodi na ye nuanom no mrofo no de yale akese din na atotoso mo so nti yesa na obamba mabu wote yale akese bi din a ode efre yen so be ma holo pra yen so be hu na adura ye keteketiki bi ama wa so be oyede wo ho beto ejaben akasa why you ready so be kutu kwan akoba bi akoye banbo me kasa chewne wa wo hwe me awa uti me efa wani ntire ba bia bra ejaben Herbal and Spiritual Center haban ene sunsu mo yare sunsu mo ha okodanda no otifri ho osebra no be bibi afri ho ejaben open echira kwan ya Kumasi Tafo G junction hwa abrosan na wo G junction ho na esoro no G junction eze onko Pentecost unu bonsu mu G junction hwa abrosan na wo G junction ho no esoro no jaben se asiye ho no omoton computers ne ade laptops wo asiye esoro ho no na jaben ho sebra nentrafie eni abobo emayare enchewo nkafie emo hawo na mane ma unhu se wiase na asia ma na owo nkwa wo bibia yedi besi na so mpese ejabe ensa mompai yemfa ensore eja we dey abo why so boma afefo ne atiefo na ye nyina ye Abraham asefo ni bia ye nyina nyame na adom no se de be ya de bia nyame adom beba wo so kakran ndi mo na wusua mpae na nya konkono so ye den na ben ba ka so wusua mpae ne dia ewe na konkono kra watima ben wabo awie amen bye bye ya bia bo awie bye bye